Hello everyone, welcome to SS ओडिया ट्यूटोरियल। भारतीय साहित्य तत्वर रस रीति गुण रही। आज आमे गुण विषय रे आलोचना करिबा। ए वीडियो रे आमे गुण संप्रदायर इतिहास कौन रही, गुणर स्थिति और स्वरूप कौन एवं गुणर भेद रही कौन कौन से सब आज आलोचना करिबा। प्रथमे आमे गुण संप्रदायर इतिहास विषय रे आलोचना करिबा। कौन रही इतिहास गुण संप्रदायर? नाट्यशास्त्र प्रणेता होउछंती भरत। आमे समस्त जानिछे भरत जो तांकर नाट्यशास्त्र रचना करिछंती से नाट्यशास्त्र रे रीति संपर्क रे से आलोचना करि नाहंती, किंतु गुण संपर्क रे से तांको नाट्यशास्त्र रे आलोचना करिछंती। आचार्य भरतଙ୍କ मतरे गुण हेउछि 10 प्रकार। कौन कौन से गुण रही? श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओजः, अर्थव्यक्ति, उदारता, सौकुमार्य और कांति। आचार्य भरतଙ୍କ मतरे गुण हेउछि 10 प्रकार। आचार्य भरत कहिचंती गुणर जो स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार न करी दोषर अभाव को गुण रूप से विवेचना करिछंती। जो साहित्य जो दोष अच्छी तार दोषर जो अभाव परिलक्षित हुए ताहाकु से गुण रूपे विवेचना करिछंती। जो आचार्य भरत कहिचंती गुण हेउछि 10 प्रकार। आचार्य दंडी एवं आचार्य बामन जो भरतंकर 10 गुण को से ग्रहण करि नेइछंती। तांको मतरे मध्य गुण हेउछि 10 प्रकार। यदि प्रश्न आसे आचार्य दंडीक मतरे गुण केते प्रकार ताहेले ताहेब 10 प्रकार एवं आचार्य बामनक मतरे मध्य गुण हेउछि 10 प्रकार। काहेकि ना से भरतंकर जो 10 गुण रहिछि ताकु से ग्रहण करिछंती। तापर रहिछि आचार्य भामह, तांको मतरे गुण हेउछि 3 प्रकार। कौन कौन से गुण रही? प्रथम रही माधुर्य, द्वितीय रे ओजः, तृतीय रे प्रसाद। भामଙ୍କ मतरे से कहिछन जे गुण हेउछि 3 प्रकार बोली। जो कहिले आचार्य दंडी से थिले अलंकारवादी, किंतु अलंकार अपेक्षा से गुण को अधिक महत्व देइछंती। आचार्य दंडीଙ୍କ मतरे गुण और अलंकार मध्य कौनसी पार्थक्य नहीं, कहीं गुण मध्य शोभा विधायक धर्म काव्यर एवं अलंकार मध्य काव्यर शोभा विधायक धर्म। से से गुण और अलंकार को ता मझिरे किछि पार्थक्य नहीं बोली दंडी दर्शाई। गुण कौन करे ना गुण केवल सत् काव्यर सौंदर्य साधन करथाए एवं अलंकार सत् और असत् जो दुईटी रही उभय विधिर कौन करे काव्यर उपलब्धि होता है। गुण केवल सत् काव्यर सौंदर्य साधन करे, किंतु अलंकार सत् और असत् उभय विधि काव्य उपलब्ध होता है। ये हूँ आचार्य दंडी मतरे। आचार्य बामन गुण संपर्क रे कहिछन तांकर मत प्रदान करिछंती गुण ही काव्यर शोभा संपादककारी धर्म, यह अलंकार नुहे, यह बामन कहिछंती। काहेकि ना गुण हेउछि नित्य, अलंकार हेउछि अनित्य। बामन मध्य गुण को 2 भाग रे विभागीकरण करिछंती। प्रथम रहिछि शब्द गुण, तापर रहिछि अर्थ गुण। यदि प्रश्न आसे बामनଙ୍କ मतरे गुण केते भाग रे विभक्त ताहेले ताहा हेउछि 2 भाग रे, शब्द गुण एवं अर्थ गुण। तापर आमे आलोचना करिबा आनंदवर्धन और जो अभिनव गुप्त अछंती से भामଙ୍କ विवेचित जो त्रय गुण रही गुणत्रय माधुर्य ओज प्रसाद ताकू स्वीकृति प्रदान करिसंती बा ता सपक्ष नैचंती। तांको मतरे मध्य गुण होउछि 3 प्रकार। आनंदवर्धन अभिनव गुप्त तांको मत रखी कहिसंती जे यह यथाक्रमे चित्तवृत्ति दीप्ति और व्यापकता को कौन करथाय ना आश्रय करिथाय। यही गुण जो त्रय गुण रही चित्तवृत्ति दीप्ति
और व्यापकता को आश्रय करिथाए। तापरे आसीबो आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक तांकर जो दुईटी मार्ग रही, कौन कौन से दुई मार्ग, गोटे हूँ सुकुमार, अन्यटी हूँ सुकुमार, अन्यटी हूँ विचित्र। से जो दुईटी मार्ग रही, से दुईटी मार्गर मूल तत्व भाव में चारोटी गुण को उल्लेख करछन्ति। कौन कौन से चारोटी गुण, माधुर्य, प्रसाद, लावण्य और आभिजात्य। ये जो चारि गुण रही, ताकू कुंतक तांकर दुईटी मार्ग रे ताकू से ग्रहण करिछन्ति। तांको दुईटी मार्ग हेउची सुकुमार मार्ग एवं विचित्र मार्ग। किंतु से जो तांकर जो गुणर को से दुईटी मार्ग रे ग्रहण करिछन्ति, किंतु से दर्शाइछन्ति जे प्रत्येक मार्ग रे जो गुण रही, चारोटी गुण, तार स्वरूप कौन रही ना भिन्न भिन्न रही। सुकुमार रे एही गुणर स्वरूप जहा, विचित्र मार्ग रे तार स्वरूप भिन्न हो जाइछि। कुंतक तांको काव्य दर्शाइछन्ति। आचार्य मम्मट और विश्वनाथ कविराज से कौन करिछन्ति ना गुण को त्रिविध बोलिकी, माधुर्य और जो प्रसाद ताहाको से स्वीकृति देइछन्ति। गुण हेउछि त्रिविध। एवं बामनंकर जो 10 शब्द गुण एवं 10 अर्थ गुण रही, से ताको कहिछन्ति जे ए जो तीनोटी गुण अछि तार अंतर्भुक्त बोली। ए तीनोटी गुणर अंतर्भुक्त हेउछि 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण। ए तीनोटी गुण को छाड़ी देले आउ जेते सब गुण रही, से कौन ना से होछि केवल दोषर अभाव। दोषर अभाव जो शब्दटी कहा जाइछि, एही जो गुणत्रय माधुर्य और जो प्रसाद, या व्यतीत अन्य जो सब गुण रहिला से केवल होछि दोषर अभाव बोली से हार सत्ता को विश्वनाथ कविराज एवं मम्मट कौन करछन्ति, स्वीकार करिछन्ति। ये होछि गुण संप्रदायर इतिहास। तापर आम आलोचना करिबा गुणर स्थिति और स्वरूप कहले कौन। मनुष्यर शौर्य कौन करिछि, जेपरि केवल शरीर को धर्म भाव में कौन करे ग्रहित न करी आत्मार गुण रूपे कथित होइथाए। मनुष्यर जो शौर्य रही, से आमे ताकू शरीर धर्म भाव में गृहीत न होइकी आमे ताकू आत्मार गुण रूपे कथित होइथाए। अनुरूप भाव में आमे कहिले शब्दार्थ रूपी काव्य शरीर रस रूपी आत्मार गुण रूपे माधुर्य ओजादि धर्म को ग्रहण करा जायथाए। काव्यर शरीर कौन है रस रूपे एवं आत्मा होची गुण रूपे माधुर्य ओजादि जो धर्म रही ताको ग्रहण करा जायथाए। एवं ध्वनिवादी माने से माने गुण को रसाश्रित बोली से माने स्वीकार करिछन्ति। कौन रसाश्रित ना रस उत्कर्षर हेतु स्वरूप स्थायी धर्म को गुण कहा जाए। विभिन्न ध्वनिवादी माने यहाँ को स्वीकार करिछन्ति। अभिनव गुप्त से मध्य गुणर संज्ञा प्रदान करी कहिछन्ति गुण हेउछि चित्तर एक अवस्था विशेष। चित्तर एक अवस्था विशेष कौन से अवस्था ना माधुर्य हेउछि माधुर्य चित्तर द्रवीभूतावस्था, ओजः चित्तर दीप्तिवस्था, प्रसाद चित्तर व्यापकावस्था। कौन कौन से सब आलोचना करिबा। प्रथमे कहिछन्ति माधुर्य चित्तर द्रवीभूतावस्था। किए कहिछन्ति ना अभिनव गुप्त। यह किपरि लाभ होइथाय जो माधुर्य चित्तर द्रवीभूतावस्था, ओजः होछि चित्तर दीप्तिवस्था, प्रसाद चित्तर व्यापकावस्था। यह किपरि लाभ होइथाय। यह केवल रसानुभूति सहित लाभ होइथाय। अर्थात कहबाकू गले श्रृंगार आदि रसानुभूति समय चित्तर जो द्रवीभावावस्था उपलब्ध हुए ताहा हेउछि माधुर्य
ତାହା ହେଉଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ବୀର ରସାନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତର ଯେଉଁ ଦୀପ୍ତତ୍ୱ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ଓଜା ଗୁଣ। ପ୍ରସାଦ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତ ରସର ଅନୁଭାବ କାଳରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଚିତ୍ତର ବିକାଶ ଅବସ୍ଥା ବା ବ୍ୟାପ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରସାଦ ଚିତ୍ତର ବ୍ୟାପକାବସ୍ଥା। ସମସ୍ତ ରସର ଅନୁଭାବ କାଳରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଚିତ୍ତର ବିକାଶ ଅବସ୍ଥା ବା ବ୍ୟାପ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରସାଦ ଗୁଣ। ଇଏ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ମତରେ। ରସାନୁଭୂତି ଯୋଗୁଁ ଚିତ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଜଣାଯାଉଛି ରସ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୁଣର କାରଣ। ରସ ହୋଇଗଲା ଏଠାରେ ଗୁଣର କାରଣ ଏବଂ ଗୁଣ ହେଲା ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ। କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ନା ରସର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ରସ ହେଉଛି ଗୁଣର କାରଣ ଏବଂ ଗୁଣ ହେଉଛି ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ସେ ମଧ୍ୟ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗୁଣ ସପକ୍ଷରେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଗୁଣ ଓ ରସ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକା ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହୁଅନ୍ତି। କେମିତି ଏକା ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହୁଅନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ରସାନୁଭୂତି ସମୟରେ ଗୁଣ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଏକ। ଗୁଣ ଆଉ ରସ ଯଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରସାନୁଭୂତି ସମୟରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ରସାନୁଭୂତି ସମୟରେ ହିଁ ଗୁଣ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଯାହା ଚିତ୍ତ ଦ୍ରବୀଭାବ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଗୁଣ। ଏଠାରେ ଚିତ୍ତ ଦ୍ରବୀଭାବ କ'ଣ ନା ରସ। ଯାହା ରସ ତାହା ହିଁ ଗୁଣ। କାହା ମତରେ? ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ମତରେ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୁଣର ଭେଦ କ'ଣ ବା ଗୁଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମମ୍ମଟ ଓ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ଯେଉଁ ରହିଛି 10 ପ୍ରକାର ଗୁଣକୁ ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଓଜ ଓ ପ୍ରସାଦ ଗୁଣକୁ ସେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ରହିଛି ତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ତିନୋଟି ଗୁଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ଗୁଣ ରହିଲା ଏଇ ତିନୋଟି ଗୁଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ମମ୍ମଟ ଓ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୁଣର ଭେଦ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର। କାହା ମତରେ? ମମ୍ମଟ ଓ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ମତରେ। ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବେ ପ୍ରଥମେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ କହିଲେ କ'ଣ। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ, ସେଠାରେ ସେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚିତ୍ତ ଦ୍ରବିଭାବ ମୟୋହ୍ଲାଦ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ମୁଚ୍ୟତେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚିତ୍ତର ଦୁବତ୍ୱଜନିତ ଆହ୍ଲାଦ ଫଳରେ ହୃଦୟ ଦବିଭୂତ ହୋଇ ଯେଉଁ ନିରତିଶୟ ପ୍ରୀତି, ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ନିରତିଶୟ ପ୍ରୀତି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଚିତ୍ତ ଦ୍ରବିଭାବ ମୟୋହ୍ଲାଦ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ମୁଚ୍ୟତେ। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିବା, ଯେଉଁ ଗୁଣ ଥିଲେ କାବ୍ୟ ନାଟକାଦିର ରଚନା ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ଚିତ୍ତ ଦବିଭୂତ ହୁଏ ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଆକୁ ଆମେ ଆହୁରି ସରଳ ଭାବରେ କହିବା, ଯାହା ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରି ତାହାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥାଏ ତାହା ହିଁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ। ଏହି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣର କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ନିୟମ? ନା ଶୃଙ୍ଗାର, କରୁଣ ଓ ଶାନ୍ତ ରସରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ଶୃଙ୍ଗାର, କରୁଣ ଓ ଶାନ୍ତ ରସରେ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ଟ ବର୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ଯେକୌଣସି ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେବେ ସେହି ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ହୁଏ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରଯତ୍ନରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ର ଓ ଣ ମଧ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣର କ'ଣ? ବ୍ୟଞ୍ଜକ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏସବୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମାସ ବିହୀନ
बा अल्प समासयुक्त मधुर वर्णना माधुर्य गुणर प्रकाशक। आम माधुर्य गुण बोली केमती जानिबा ना ये सब गुण जदि ता भितर थिबो यह हबो कोन माधुर्य गुण। ये सब जो पॉइंट माने आलोचना कले 4टी पॉइंट जदि थिबो आमे ताहले जानिबा ये होची कोन ना माधुर्य गुण। एही माधुर्य गुण शब्द और अर्थगत भेदरे यह होची दुई भागरे विभक्त। कौन कौन से दुई प्रकार ना गोटे होची शब्द माधुर्य आ गोटे होची अर्थ माधुर्य। कहा भेदरे ना शब्द और अर्थगत भेदरे माधुर्य गुण दुई प्रकार, शब्द माधुर्य आउ अर्थ माधुर्य। आमे माधुर्य गुणर उदाहरण देखिबा। राधानाथ रायकर जजाति केसरी उदाहरणटी निया जाइछि। वनदेवींकर अभिसार लीला चलु थाई अविरते, चंद्रा लोके जार अभ्र तारकित विशाल शुभ्र सैकते। यह होची माधुर्य गुणर उदाहरण। तापर आम आलोचना करिबा ओजः गुण कहिले कौन। द्वितीय रही ओजः गुण। विश्वनाथ कविराज साहित्य दर्पण रे ओजर संज्ञा दे लिखिचंती। ओज चित्तस्य विस्तार रूपं दीप्तत्व मुच्यते। यार अर्थ कौन ना कौनसी वाक्य श्रवण रे चित्तर विस्तार कहुई विस्तृति रूपक जो दीप्तत्व उत्पन्न हुए मुच्यते कौन उत्पन्न होता है ताहा हेउछि ओजः गुण। अन्य भावरे कहिले चित्त को उत्तेजित करि पारुथिबा गुण को ओजः गुण कहा जाए। केउ केउ रस चित्त को उत्तेजित करि पारे ना वीर विभत्स और रौद्र रस रे। सेथिपाई वीर विभत्स और रौद्र रस वर्णना लगी ओजः गुण को उपयोग करा जाए। द्वितीय रही कौनसी वर्गर प्रथम वर्ण सहित सेही वर्गर द्वितीय वर्ण तृतीय वर्ण सहित चतुर्थ वर्ण मिलित हेले ओजः गुण प्रकाशित हुए। आमे जानिबा केमती एटा ओजः गुण बोली जदि एई नियम थिबो वीर विभत्स रौद्र रस रे कोन होइथाय ओजः गुण होइथाय। एवं कौनसी वर्गर प्रथम वर्ण सहित सेही वर्गर जेतेबेले द्वितीय वर्ण एवं तृतीय वर्ण सहित चतुर्थ वर्ण कौन हम मिलित हेले सेठारे ओजः गुण प्रकाशित हुए। आउ कौन थिबो ना रेफ संयुक्त अक्षर बा र फलायुक्त वर्ण थिले ओजः गुण होइथाय। ट वर्ग तालव्यस मूर्धन्यस वर्णर समावेश होइथिले ओजः गुण प्रकाशित होइथाय। ये सब रही ओजः गुण किपरि प्रकाशित होता है आमे तदर केमती जानिबा ये सब नियमावली जदि रही थिबो। तापर रही दीर्घ समासयुक्त उत्कट रचना ओजः गुण को कौन करता है प्रकाश करता है। जो दीर्घ समासयुक्त रचना रही से मध्य यही ओजः गुण को कौन करता है ना प्रकाश करता है। उदाहरण देखिबा राधानाथ रायकर महाजात्रा काव्यर उदाहरणटी। शार्दूल सेवित प्रांशु तृण वनाकूल पौंड्र देशु आसुअछि बार्ख दुर्गवासी रणरुक्ष अनिकिनी अनिवर्ती रणे रिपुवर छिन्नकारी बरिछि धारिणी। ये जो कहा जाइछि उदाहरणटी ये होछि ओजः गुणर उदाहरण। पूर्वर आमे जो नियमावली आलोचना कले 5टी से जदि थिबो ताहले आमे जानिबा जे होछि ओजः गुण बोलिके। तापर रहिछि शेषरे प्रसाद गुण। प्रसाद गुण कहले कोन साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज कहिछंती चित्तं व्याप्नोति जह क्षिप्रं शुष्केन्ध नामिबानन्दः स प्रसाद समस्तेषु रसेषु रचनासु च। यार अर्थ कौन संस्कृत रे कहा जाइछे ना अग्नि जेपरी शुष्क काष्ठ को कौन करे आत्मसात करे सही परी जो गुण शीघ्र श्रोतार हृदय आकर्षण करिथाए
ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରସାଦ ଗୁଣ। ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା କାଠକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯଦି ନିଆଁ ଲଗାଇବା ସେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଲାଗିଯାଏ। ଏ ଓଜ ପ୍ରସାଦ ଗୁଣ ହେଉଛି ସେଇଆ। ଆମେ ତା'ର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ଆମେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ଆମେ ତା'ର ଅର୍ଥ ପ୍ରତୀତ ହୋଇଯିବ। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରସାଦ ଗୁଣ। ପ୍ରସାଦ ଗୁଣ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା ଆମେ, ତା'ର ନିୟମାବଳୀ କ'ଣ ନା, ପ୍ରସାଦ ଗୁଣ ସର୍ବରସର ବାହକ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର, କରୁଣ ଓ ଶାନ୍ତ ରସ ରହିଛି। ଓଜ ଗୁଣରେ ବୀର, ବିଭତ୍ସ ଓ ରୌଦ୍ର ରସ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ଗୁଣ ହେଉଛି ସର୍ବରସର ବାହକ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଯେଉଁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ତା'ର ଅର୍ଥ ପ୍ରତୀତି ହୋଇଥାଏ, ସେହି ସବୁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପ୍ରସାଦ ଗୁଣର ପ୍ରକାଶକ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା, ସେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା'ର ଅର୍ଥ ପ୍ରତୀତି ହୋଇଯିବ, ସିଏ ହେବ କ'ଣ, ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରସାଦ ଗୁଣ। କ୍ଲିଷ୍ଟତା ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟରୁ ଉଦାହରଣଟି ରହିଛି, ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ, ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ, କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି, ହେବ ଦଶ ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ, ଅସ୍ଥିର ହେବ ଜୀବନ, ନିଶି ଦିବସ ଝୁରୁଥିବିରେ ଜୀବଧନ। ଏହା କ'ଣ, ଆମେ ଏହାକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ତା'ର ଅର୍ଥ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରସାଦ ଗୁଣର ଉଦାହରଣ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଦେଇଥିବ କବିତାଂଶ, ଏହା କେଉଁ ଗୁଣ ବୋଲିକି। ତ ଆମେ ଯଦି ତା ନିୟମାବଳୀ ମନେ ରଖିବା, ଆଉ ଥରେ ଗୁଣର ସଂଜ୍ଞା ମନେ ରଖିବା, ତ ଆମେ ତାକୁ ସହଜରେ କରିପାରିବା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।